बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नाज़रीन को बैंकारी के निज़ाम की दो बड़ी बड़ी ख़राबियों, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दो बड़े बड़े जराइम के बारे में आगाह करेंगे। अगर हमें इस निज़ाम को शरीयत के मुताबिक तब्दील करना है तो इन दोनों जराइम को ख़त्म करना होगा, जो कि मुश्किल काम तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक जुर्म को निहायत वाज़ह और मालूम है और बेशतर उलमाए कराम सिर्फ उसी को ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये है कि सूद की मुख्तलिफ़ सूरतों में शमूलियत। मगर जो दूसरी ख़राबी है उस पर या तो बेशतर उलमा की नज़र नहीं जाती या वो इसे क़स्दन नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है बैंकों का तख्लीक़ ज़र यानी क्रिएशन ऑफ मनी करना। तफसीलात के लिए हम आपको एक वीडियो के मुख्तलिफ़ हिस्से दिखा रहे हैं जो गौर से देखने वाले और ज़हन नशीन करने वाले हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो देखें बाकी हिस्सा। कुछ लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उसमें उन लोगों को कहा जाए कि वो कम चार्ज किया करें, और इस तरह से हम इसमें छोटी मोटी तरमीम करने की कोशिश करें तो उससे, और फिर कोई आदमी कहे कि नहीं इस पूरे निज़ाम ही को ख़त्म कर देना चाहिए, कहे कि ये तो बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है और ऐसा तो हो नहीं सकता, दुनिया नहीं देखी है तुमने, तो ये जो जैसा है हमें उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। तो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है बैंकारी का, वो एक नई चीज़ है, वो पहले नहीं था। अब उसकी तारीख़ कि ये कैसे वजूद में आया तो ये पता चलता है कि एक धोखे से, फ्रॉड से वजूद में आया, और इसका जारी रहना भी एक फ्रॉड के ऊपर है, जो वो एक गलत किस्सा बयान करते हैं अपने वजूद की का, और इस गलत किस्से को सब लोगों ने मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, इसलिए ये निज़ाम चल सकता है, वरना ये धोखे पे कायम है और धोखे पे चल रहा है। और सीधी सी बात यही है कि अगर हम लोग यानी इस्लाम पे कारबंद हो जाएं, इस्लाम के उसूल को, मोटे मोटे उसूल, छोटे यानी वो कोई बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे इस्लाम के उसूल, जो इस्लाम के उसूल नहीं बल्कि अदल और इंसाफ के उसूल हैं, जो हर इंसान यानी हर ज़ी अक़ल, ज़ी होश, ज़ी शऊर आदमी उनको तस्लीम करेगा कि भाई ये इंसाफ का तकाज़ा है। ये नहीं है कि ये कोई बारीक, जैसे ज़कात का हुक्म है या रोज़े का हुक्म है तो ठीक है, उसमें मुसलमान का अपनी राय होगी और गैर मुसलमान की अपनी राय होगी, मगर ये जो बुनियादी अदल और इंसाफ की बात है, इसमें सबकी राय एक है सारे। तो जो दो बुनियादी अदल और इंसाफ के उसूल हैं, वो आज का बैंकारी निज़ाम इन दो के ख़िलाफ़ करता है। और ये दो उसूल, इसकी यानी जो ख़राबियाँ हैं वो तो मुझे बहुत अरसे से वाज़े हो गई हैं, मगर उसका जो हल है वो बहुत रिसेंटली मुझ पे उसकी वजाहत हुई है, तो वो आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। और मगर इसको एनएक्ट करने में, इसको जारी करने में ज़रूरी है कि बड़े पैमाने पर हमें कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, और इसमें उलमा को भी और अवाम को भी, सबको साथ लेना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर फिर भी एक बड़ी मेहनत का काम है, मगर इसके बहुत फ़ायदेमंद नताइज हो सकते हैं। मुफ्ती शफ़ी ने किताब लिखी थी मसले सूद, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि अगर हम लोग ये सूद का निज़ाम ख़त्म कर देंगे तो दुनिया में माशी अदल होगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो जो मौजूदा निज़ाम इस्लामी बैंकारी का, उसमें से कोई एक भी फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा है। इस पर सब अग्रीड हैं, यानी उसके चाहने वाले और उसको प्रपोज करने वाले भी अग्रीड हैं कि इससे वो फ़ायदे नहीं हासिल हो रहे हैं जो मौजूद थे। और इसके दुश्मन कहते हैं कि, और ये भी तहरीरी तौर पे मौजूद है कि हमें मुसलमान ये कहते थे कि हमारे पास एक निज़ाम है जिसमें
غریبوں کا استحصال نہیں ہوگا، اور یہ جو کیپٹلزم ہے، اصل جو کیپٹلزم کے جو کرٹکس ہیں وہ مارکسسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں یہ غریبوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب یہ اسلامی معاشیات کا شروع ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے، جس میں مفتی شفیع بھی ہیں، مولانا مودودی بھی ہیں، باقر الصدر بھی ہے، اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک اسلامی نظام ہے جو کیپٹلزم سے بھی بہت بہتر ہے اور کمیونزم سے بھی بہت بہتر ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو عدل اور انصاف کا جو نظام ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ مارکسسٹ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی بات جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ دیکھو امام خمینی آیا اور اس نے ایران پہ اسلامی نظام قائم کیا، اور مگر اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا جو ان لوگ نے کہا تھا کہ اسلامی نظام لانے سے ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، بنگالی نظام میں دو خرابیاں ہیں، دو بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ تخلیق زر کرتا ہے، وہ پیسہ منی کریشن کرتا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ سود پہ اس کو قرضہ دیتا ہے۔ تو ہمارے مفکرین اور علماء نے سود کو تو ختم کرنے کی فکر کی اور اس میں خاطر خواہ نتیجوں تک پہنچے، مگر انہوں نے یہ دوسری طرف ان کی نگاہ نہیں کی، یا بعض لوگوں نے اس تک بھی پہنچ گئے، انہوں نے تخلیق زر کا تذکرہ کیا مگر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کی کوئی خاص، تو وہ دراصل جو اچھا وہاں پہ مغرب میں مفکرین نے اسی مسئلے کے بارے میں غور کیا، اور وہ چونکہ ان کو سود کی حرمت کے بارے میں زیادہ پریشانی نہیں تھی، تو انہوں نے اصل چیز کہا کہ یہ تخلیق زر کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم لوگ ختم کر دیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان کی طرف سے کئی پروپوزلز آئے کہ یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے، فریکشنل ریزرو ہی دراصل تخلیق زر کا دوسرا نام ہے۔ تو فریکشنل ریزرو کو ختم کرنے کے انہوں نے پروپوزلز بنائے، مگر فائنینشیل لابی وہاں بہت اسٹرانگ تھی، اس نے ان کو انیکٹ نہیں ہونے دیا۔ تو اب جس نتیجے پہ میں بہت ریسنٹلی پہنچا ہوں کہ ان دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو ہمارے علماء کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تخلیق زر بھی بند کر دیں اور سود بھی بند کر دیں تو پھر ہمارے پاس، اور یہ دونوں چیزیں واضح طور پہ جس کو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ یہ حرام ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس لیے کہنا نہیں چاہیے کہ میں مفتی نہیں ہوں، مگر یہ بات اتنی بین سی ہے کہ چوری کرنا حرام ہے جس طرح سے، اسی طرح سے بینک کا تخلیق زر کا کام جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کو اسلامی اصول کے بھی خلاف ہے اور عدل اور انصاف کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر بند کر دیں تو ہمارے پاس ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے علماء نے کہی تھی کہ ایک اسلامی نظام لا کے دے گا، وہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔